ہم نے جو ہے سندھ کا دورہ بھی کیا، حیدرآباد بھی گئے. یہ اگر 6 نہریں دریائے سندھ سے نکالی جاتی ہیں تو یہ ٹیل پر سندھ آتا ہے. اس کا مطلب ہے سندھ کو آپ نے جو ہے پانی سے محروم کر دیا، اور اگر سندھ پانی سے محروم ہوتا ہے تو یہ باب پاکستان جو ہے محروم ہوتا ہے. پاکستان سارا جو ہے اس کا نقصان ہوگا. یہ کسی قیمت پر جو ہے ہمیں یہ بالکل منظور نہیں ہے. بطور وفاقی جماعت کے اور سب سے بڑی جماعت ہونے کے ناطہ سے پاکستان تحریک انصاف پوری تن من دھن کے ساتھ اپنا سندھی بھائیوں اور بہنوں اور سندھی ہاریوں اور غریبوں کے ساتھ ہے. یہ سندھ کا وڈیرا جو اسے سمجھتا ہے کہ اس طرح سے وہ سودا کر کے بیچ دے گا سندھ کو، تو سندھ کو جو ہے کسی کو نہیں یہ بیچنے دیا جائے گا. نہ پانی کو ختم ہونے دیا جائے گا، نہ سندھ کو بکنے دیا جائے گا. پاکستان تحریک انصاف سندھ اور سندھیوں کے ساتھ اور سندھی جو ہے ہاریوں کے ساتھ اور سندھ کے محنت کشوں کے ساتھ، سندھ کے مزدوروں کے ساتھ، سندھ کے طلباء کے ساتھ، سندھ کے جوانوں کے ساتھ، سندھ کی عورتوں کے ساتھ اور سندھ کے بچوں کے ساتھ پوری جو ہے ڈھال بن کے انشاءاللہ ان کے دفاع کرے گی اور ان کے جو ہے حفاظت کرے گی، ان کے حقوق کا بھی. اور پاکستان ہی کی جو ہے ترقی اور ترویج اسی میں مرکوز ہے. یہ پاکستان کے دشمن ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں اور جو یہ تصور کر رہے ہیں کہ وہ 6 جو ہے یہ اس میں سے دریا سندھ میں سے نہریں نکال لیں گے اور پھر بھی وہ سمجھتے ہیں کہ خاموش رہے گی. تو یہ دھرتی ماں خاموش نہیں رہے گی. انشاءاللہ ہم بالکل سیسا پلائی دیوار کی طرح آگے دفاع کریں گے اس کا، اور انشاءاللہ ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. سندھ کے حقوق پہ ڈاکہ، سندھ کے حقوق پہ ڈاکہ، یہ لہر ہے ساری، یہ لہر ہے ساری، یہ لہر ہے ساری، یہ کینال سارے، یہ کینال سارے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو جذبات کا اظہار کیا ہے ہمارے سردار لطیف کھوسہ صاحب نے اور پروین چاچر صاحبہ نے اور میرے دوسرے بھائی بہنوں جو یہاں اکٹھے ہیں، یہ جذبات سارے پاکستان کے جذبات ہیں. یہ پاکستان بھر کے وکلاء کے جذبات ہیں. ہم سندھ کے وکلاء کے ساتھ کھڑے ہیں، اور حیدرآباد بار کی طرف سے مجھے بلایا گیا تھا اور میں نے ویڈیو خطاب کیا تھا اور یہی کہا تھا کہ پاکستان بھر کے وکلاء سندھ کے وکلاء کے ساتھ کھڑے ہیں اس ایشو کے اوپر. ہم کسی طور بھی برداشت نہیں کریں گے کہ سندھ کا پانی چوری کیا جائے اور سندھ کو اس کے حصے کا، اس کے حق کا پانی نہ دیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا. ہم سب پاکستانی ہیں اور پاکستانی ہونے کی نسبت سے ہم کسی بھی صوبے کے ساتھ کوئی زیادتی برداشت نہیں کریں گے. یہ افسوس کی بات ہے کہ چند لوگ، چند فیوڈل سندھ کے جو ہیں وہ اپنے مخصوص مفادات کی خاطر سندھ کے عام لوگوں کے، سندھ کے وکلاء کے، سندھ کے شہریوں کے مفادات کا اس وقت سودا کر رہے ہیں. کسی کو خیال ہے کہ میں اسی بہانے صدر رہوں اور کسی کو یہ جھانسا دیا ہوا ہے تو میں کل وزیر اعظم بنا دیا جائے گا. بھائی آپ کا پہلا فرض عوام کے ساتھ ہے اور سندھ کے عوام کے ساتھ ہم سب کھڑے ہیں. ہم دریائے سندھ کا پانی چوری نہیں ہونے دیں گے. میں آپ کو یقین دلاتا ہے پاکستان بھر کے وکلاء پنجاب سے ہیں یا خیبر پختونخوا سے یا بلوچستان سے، وہ اپنے سندھی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے لیے جو بھی قانونی طریقہ کار ہوگا، جیسے کہ میری بہن نے بتایا ہے کہ اگر صوبہ بورڈو نوٹس نہیں لیتے تو ہم ان کی طرف سے پٹیشن کرنے کو تیار ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پوری طرح اس کو پرسو کریں گے. یہ ہم سب کا ایک کامن کاز ہے، صرف سندھ کا نہیں، یہ سارے پاکستان کا کاز ہے. بہت بہت شکریہ. کی بیٹی ہونے کا فرض ادا کروں گی. اس فورم سے سپریم کورٹ کے اپیکس کورٹ ہے ہماری جوڈیشری کی، انہیں ایڈریس کرتی ہوں اور ریکویسٹ کرتی ہوں، کیونکہ اگر ہمارا پانی بند ہوتا ہے تو 7 لاکھ زمین جو ہے وہ غیر آباد ہوتی ہے اور سندھ تباہ اور برباد ہو جائے گی. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو جائے گی. لوگ مجبوراً بھوک پیاس سے کرائم میں انوالو ہو جائیں گے. پہلے ہی سندھ کے آدھے لوگ وڈیروں، جاگیرداروں نے اور پیپلز پارٹی نے ان کا کھانا خراب کر کے ان کو کرمنل بنا کے ان کو بیلوں میں اتار دیا ہے، اور باقی جو ہیں وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ مڈل کلاس
क्या चाहते हैं, हमारा वफाक क्या चाहता है कि वो भी क्रिमिनल हो जाए बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए। सिंध का जो मैक्सिमम जो हमारा पोर्शन है वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। पानी हमारे पास वैसे ही नहीं है, टैंकर माफिया से हम पानी खरीदते हैं। कराची पूरा जो है टैंकर माफिया से पानी खरीद रहा है। अब जो है वो पानी भी बंद करोगे, ये यजीद का काम मत करो, जरदारी तो ढेरो। आपको हमने इसलिए वोट नहीं दिए थे पीपल्स पार्टी फोरम से कि आप हमारा पानी बेचो, पानी नहीं बेचने देंगे। सिंध की माएं, बहनें, बेटियां, बेटे गैरतमंद हैं। सिंध हमारी माँ है, हम उसको माँ का दर्जा देते हैं। हम अपनी सिंध के साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। इस फोरम से मैं अपेक्स सुप्रीम कोर्ट को कहती हूँ, रिक्वेस्ट करती हूँ कि सुओ मोटो लिया जाए। हर मामले में तो सुओ मोटो लिया जाता है, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट क्यों खामोश है? मैं ऑनरेबल अदलिया से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस मौजू पे सुओ मोटो एक्शन लिया जाए, वरना हम खान साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, लतीफ खोसर साहब से, आइल बी पिटिशनर सुओ मोटो पिटिशन फाइल की जाए और सिंध को उसका हक दिलाया जाए। यही मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। सिंध पे दाड़ो नामंजूर, सिंध पे दाड़ो, सिंध पे दाड़ो, सिंध पे दाड़ो। थैंक यू। समूरा ना मंजूर, केनाल समूरा ना मंजूर, केनाल समूरा ना मंजूर, मंजूर, केनाल समूरा ना मंजूर। और ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर नाराबाजी ठीक कैमरे लगे, ठीक है सर, ठीक जाकर नाराबाजी ठीक है। और इस आगे हम चलाते हुए हम बड़े शुक्रगुजार हैं लतीफ खोसर साहब और दूसरे जो हमारे वकील बरादरी यहाँ पे मौजूद थी उनकी। मैं एडवोकेट एहसान खोसो, मेरा ताल्लुक सिंध से है। मैं छोटी छोटी बातें प्रेस वाले दोस्तों के सामने रखना चाहूँगा। उनमें से ये है कि हम लड़ किस जात की जंग रहे हैं, हम अवाम को, दुनिया को, पाकिस्तान को क्या चीज़ बताना चाहते हैं। कोई हम पागल हैं, कोई हम बुखलाहट का शिकार हैं, कोई हम दिमाग से फारिग हैं कि हम अपने कोर्टों को छोड़ के, अपने कामों को छोड़ के प्रेस के लोगों को बुला रहे हैं। तो मैं आप सब मीडिया वालों को ये बात बताना चाहूँ कि हम जो जंग लड़ रहे हैं वो हमने पानी के लिए जंग लड़ रहे हैं। इंटरनेशनल लॉज जो भी हैं आप वो खोल के पढ़ लें, उसमें ये होता है जो भी दरिया होते हैं, जो भी रिवर्स होते हैं, उनका जो आखिरी कंट्री होता है, आखिरी वाली स्टेट होती है, वो उसकी ऑनर होती है। जो पानी का जो भी राइट होता है उनके पास होता है। तो उसके अलावा जो 1991 वाला एक कार्ड आया था, इन्होंने बिल पास कर दिया पाक सिंध के साथ, इन्होंने धोखा करके वो उन्होंने मंसूबा बना दिया कि भाई फ्लड की कंडीशन में हम ये इस्तेमाल करेंगे पानी, उसके बाद ही करेंगे। मगर वो पानी अभी तक यूज कर रहे हैं। ये पहला धोखा हमारे साथ हो चुका है और इनको जो पानी देना चाहिए वो हमें देना चाहिए। 1945 वाले जो एक्ट है, इंडियन एक्ट, उसके जो सेक्शन है 139 या 32 इसी तरह कुछ सेक्शन थे, उसमें वाज़ेह तौर वाज़ेह किया हुआ है कि सिंध को और जो दूसरे सूबे हैं उनको कितना राइट मिलेगा। ये पहले से 70 साल से हमारा एक पानी जो ना चोरी कर रहे हैं, फिर से ये 6 नहरें निकाल रहे हैं, केनाल निकाल रहे हैं, उसका सारा नुकसान हमारे ऊपर होगा। उससे पहले ही जो पूरे पाकिस्तान का गंद कचरा है, दुनिया के जो भी डेवलप्ड कंट्रीज उसमें आप चले जाएं, वहाँ पे जो भी पानी रिवर्स में जाता है उसको इतना फिल्ट्रेट किया जाता है कि वो पीने के काबिल होता है। पहले से इनका जो गंद कचरा हम वो पहले से बर्दाश्त कर रहे हैं, उसकी वजह से सिंध में काफी सारी मसाइल पेश आ रहे हैं बीमारियों के पानी की वजह से, और जो बचा कुचा पानी है वो भी ये लेके जा रहे हैं, उसकी हम कंडेम करते हैं। रहमान आलिया ये आखिरी नहीं, ममताज साहब भी करेंगे, 2 बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्योंकि हम यहाँ पे इकट्ठे हुए एक इशू के ऊपर, और वो 6 कैनाल्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध बनाने जा रही है इंडस रिवर के ऊपर। तो गुजारिश ये है कि ये तमाम पाकिस्तान के जितनी भी आवाम है वो सारे आईन पाकिस्तान के तहत उनका ये हक बनता है कि वो अपने हुक्मरानों से पूछें और उनको कॉन्फिडेंस के बगैर इस किस्म के बड़े प्रोजेक्ट, जिससे पहले ही पानी का शदीद किल्लत है इस मुल्क में, और मज़ीद कारपोरेट फार्मिंग के लिए इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जाना, जो कि इंतहाई नाकिस एक अमल है और तजर्बा है, जो कि पहले भी माजी में नाकाम हो चुका है। इंडिया की मिसाल इसके सामने है। फिर उसके साथ साथ हमारे पास पानी है ही नहीं है। आप किस बुनियाद के ऊपर ये कैनाल्स निकाल रहे हैं और
किस मकसद के लिए निकाल रहे हैं, इसका कोई कॉन्फिडेंस पब्लिक को नहीं लिया गया। आज पूरा सिंध सरापा एहतजाज है, तमाम तर वहाँ के लोग जो हैं वो सड़कों पे हैं, इस इशू के ऊपर सारे इकट्ठे हैं, पूरा पाकिस्तान इकट्ठा है, हम पाकिस्तान के साथ हैं। हमारा पाकिस्तान के इन तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है, हल्के अहबाब से, कि वो इस चीज़ को फौरी तौर पे इसको टैकअप करें और ये काम रोका जाए। और पब्लिक के लिए अगर होता, पब्लिक के इंटरेस्ट में होता तो हम ज़रूर उसका साथ देते, लेकिन क्योंकि ये चंद लोगों के अगर इसमें इंटरेस्ट है, कॉर्पोरेट फार्मिंग करके अगर ये क्या कर लेंगे, क्या मुफाद मिलेगा इनको, ये सरासर एक शब खून है सिंधी अवाम के साथ, सिंधी अवाम के हकूक़ के साथ। मेहरबानी। मुमताज साहब, मैं सिर्फ 3 पॉइंटें दोस्तों को बताना चाहता हूँ। इस वक्त 2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो यहाँ पे हुकूमत में बैठे हैं, उसमें एक पीपल्स पार्टी है, दूसरी नून लीग है। मैं ये आपके प्रेस के सामने ये कह रहा हूँ, आज इन दोनों पॉलिटिकल पार्टियों को हुकूमत से निकालें, ये भी इन केनाल के खिलाफ बाहर निकलेंगे, क्योंकि ये इशू इतना हार्ड इशू है जो सिर्फ और सिर्फ ये हम सिंध के लिए नहीं कह रहे। मैं इस वक्त आपको यकीन दिलाता हूँ, ये जो इशू है ये बड़ा हैवी इशू सिर्फ सिंध के लिए नहीं है। पहले नंबर पे इसका जो असर होगा वो पंजाब के काश्तकार को होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, जो पानी इस वक्त भी पंजाब में जा रहा है वो भी बहुत कम है। तो आप ये समझें कि सिंध का पानी चोरी करके वो भी पंजाब को पूरा नहीं हो रहा, तो ये एक्स्ट्रा जब चोरी होगी तो फिर तो पंजाब भी को भी पानी नहीं मिलेगा। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामहनगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।